الإيمان بجميع صفاته وأسمائه كما ذكرها في القرآن وبلغها نبيه. Dan syahadat tersebut mengandung keimanan kepada semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib bagi Allah taala. وهي تقتضي محبته تبارك وتعالى فوق كل محبة وتقتضي امتثال أمره واجتناب نواهيه. Dan kalau sudah begitu, maka mau tidak mau keimanan itu harus membuahkan kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan cinta kepada Allah Ta'ala lebih daripada cinta kepada apapun juga dari selainnya. وتقتضي الخوف منه والرجاء فيه. Dan juga mau nggak mau satu paket dengan sifat takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala. وتقتضي الثقة به والاعتماد والتوكل عليه. Dan juga melazimkan orang yang beriman itu merasa nyaman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah taala. كذلك التصديق بأن سيدنا محمد رسول الله يقتضي محبته وتعظيمه واتباعه. Nah, begitu juga ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau otomatis itu membuat seseorang harus cinta kepada Rasulullah dan mengagungkan, memuliakan Rasulullah dan meneladaninya. محبة البيت وصحابته وأتباعه عامة. Dan satu paket dengan mencintai para sahabat Rasulullah dan para keluarga Rasulullah SAW dan juga umatnya Rasulullah secara umum. وتقتضي كذلك الإيمان بجميع رسل الله وأنبيائه لأنه مصدق لهم ولما جاءوا به. Dan otomatis itu membuat dia harus beriman kepada semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi-nabi. كذلك الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والقدر خير وشر. Dan begitu juga otomatis dia harus beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah, baik ataupun buruknya ketentuan itu. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلينا بهذا. Sebab Nabi Muhammad diutus kepada Allah Ta'ala membawa maklumat-maklumat ini kepada kita. ثم إنه قد يطلق الإسلام ويراد هو استسلام الظاهر، وهذا الذي يحصل بمجرد النطق بالشهادتين وإعلان الإذعان لأحكامهما. Kemudian juga di antara makna Islam pun juga dimaksudkan adalah penyerahan yang totalitas, menyerah secara zahir kita dan tunduk secara zahir kita kepada apa yang diatur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن حقائق الإيمان تتعلق بالباطن وما في قلب الإنسان. Namun hakikat keimanan berkaitan dengan batin manusia dan sanubari dan kepercayaan. وهو يقوى بالعمل بمقتضاه. Dan iman itu menjadi kuat dengan mengamalkan nilai-nilai keimanan, maka iman seseorang menjadi kuat. وبعض الأعراب حوالي النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهروا الإسلام في البداية ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فلما يدخل الإيمان في قلوبكم أي الآن لم يدخل ولكن منتظر أن يدخل. Sebagian orang-orang pedesaan yang beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih awam dalam iman mereka berucap kepada Nabi Muhammad sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, kami beriman ya Rasulullah. Maka katakan kepada mereka, kalian masih belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berislam, yakni kami tunduk jasad kami akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iman sedikit demi sedikit akan masuk kepada kami. ثم ذكر الشيخ أن جميع الأعمال التي شرعها الله لنا من الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الواجبات والطاعات وكذلك ترك المحرمات المقصود منها إمداد هذا الإيمان واليقين وتقويته في القلب. Kemudian juga penulis di sini menyebutkan beragam amalan-amalan yang disyariatkan seperti sholat, berpuasa, haji, bersedekah dan lain sebagainya. Begitu juga meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan larangan-larangan Allah
Kenapa itu dilakukan? Untuk menguatkan cahaya keimanan yang ada di dalam hati seseorang hingga makin kuat, makin meresap dengan amalan-amalan tersebut. كما شرع لنا أن نذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا من أجل أن نتذكر نحن ونتطهر في ضمائرنا من الغفلة. Begitu juga sebagaimana Allah mensyariatkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Untuk apa kita berzikir? Kita berzikir kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita. Itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bersuci, bebenah diri, memperbaiki batin kita, dan juga kita untuk mengingatkan kita akan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. الذكر غير من أنواع العبادات فائدتها وثمرتها ومنفعتها تعود على الذاكر والعابد نفسه، والله تعالى لا يزيد في ملكه وعظمته طاعة طائع ولا تنقصه معصية عاصي. Zikir dan ibadat yang lain manfaatnya itu kembali kepada orang yang berzikir, itu dia yang dapat untung, bukan Allah yang mendapatkan keuntungan. Sebab zikir dan ketaatan seseorang tidak menambah keagungan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah yang teramat agung dan teramat mulia. Justru orang yang berzikir dia yang menuai manfaat dari amal dan zikir yang dia lakukan. Akidah yang benar tersebut adalah akidah yang diyakini oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, keluarga, dan juga para ulama-ulama dari umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dirangkum oleh dua imam besar, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abdul Mansur Al-Maturidi, yang merangkum daripada akidahnya Nabi Muhammad serta para sahabat dan keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta pembesar-pembesar umat ini. ومن مشى معهما على ذلك المنهاج هم السواد الأعظم من الأمة وهم الذين اشتهر اسمهم بأهل السنة والجماعة. Dan mereka kedua imam besar ini pun juga didukung oleh para ulama-ulama besar yang berakidahkan akidah yang sama seperti mereka. Dan inilah akidah mayoritas umat Islam seluruh dunia di setiap zaman yang dikenal sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ثم إن كل عمل صالح يعمله المؤمن مخلصا لله لابد أن يؤثر فيه زيادة في الإيمان وهو في اليقين. Kemudian setiap amal saleh yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki pengaruh bagi manusia tersebut di dalam hatinya. فأي عابد لم يجد هذه الزيادة فهو إما سبب عدم إخلاصه وصدق نيته أو علة من العلل في قلبه. Dan ketika dia beramal soleh pasti bertambah keimanannya. Jadi kalau ada hamba beramal tapi imannya nggak tambah, berarti ada yang cacat di dalam hatinya, cacat di dalam keimanannya. والعلة وهذا المرض القلبي المعنوي مثل رضاه عن نفسه وإعجابه بنفسه ومراءاته للخلق. Dan penyakit tersebut yang merusak amal dan merusak iman itu adalah seperti penyakit hati. Dia merasa puas dengan pencapaian dirinya, atau dia takjub kepada amal yang dia lakukan, atau riya dan ujub sebagainya. ومثل الحسد والغش والحقد وتسلط النفس الأمارة بتعلقها بمحرم لا تريد أن تتركه. Begitu juga penyakit iri, penyakit dengki kepada sesama. Nah ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melepaskan daripada perbuatan-perbuatan yang haram yang mendekam di dalam hatinya itu. إذن فعلى كل مؤمن أن يجتهد بصلاح قلبه حتى تثمر كل عبادة له زيادة. Maka kewajiban juga setiap mukmin adalah fokus untuk memperbaiki hatinya, hingga setiap amalan yang dia lakukan itu memberikan nutrisi yang benar kepada keimanannya. Ya, Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu وإن تهج العبد الموفق بتطهير قلبه من هذه الكبائر الموبقات وطب به من هذه الخبائث والأمراض المهلكات يشمر في علاجه وصلاحه
وتزكيته ورشده وفلاحه. فإن القلب إذا صلح صلح الجسد والأمر كله، وإذا فسد فسد الأمر كله. فهو أولى بالعناية من أمراض الجسد وبقية الأعضاء. والعجب والعجب ممن إذا اعتدت يده أو رجله بذل ابنه في علاجها بكل وجه، وإذا قل باله وفرط ذكره لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طبه، ويطيل أمره حتى يموت قلبه فلا يحيا أبدا، ويطبع عليه ويذهب دينه فلا يفلح سرمدا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكيف يغفل العاقل عن قلبه وقلبه الذي ما امتاز على الحيوان إلا به، وعن دينه الذي ما فضل على الكفار إلا بسببه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكيف يقول من ميزه الله بالعقل ودعاه إلى الرشد والفلاح أن يغفل عن عاقبة أمره وحال قلبه في الفساد والصلاح، ويصرف ذرات عمره التي لا قيمة لها في شهوات البهائم والأكل والشرب والنكاح، يقنع بحالة البهائم في الغدو والرواح، بل هو أضل من الأنعام لما عليه من الوزر والجناح. فلينظر adalah dengan membaca setiap hari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, membacanya setiap hari sebanyak 40 kali. وقراءة كتب أهل القلوب. Dan juga membaca, mengkaji kitab-kitab dan ilmu-ilmu para manusia-manusia yang hatinya sudah bersih. بل ومن ميزه الله بالعقل ودعا إلى الرشد لا يرضى لنفسه أن يغفل عن عاقبة أمره وصلاح مستقبله الكبير. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan akal, kemudian diajak menuju kepada keberuntungan, maka hendaknya dia jangan lalai untuk perkara-perkara yang berakibat kepada hatinya tersebut, yang membuahkan apa hasilnya besok di akhirat dari kebaikan ataupun keburukan. وما كان الإنسان إنسانا بجسده ولا بماله ولا بمظهره. Manusia menjadi manusia bukan dengan jasad, bukan dengan fisik dan parasnya saja dia menjadi manusia. وإنما يكون الإنسان بما يرفعه من حفيظ النقصان إلى معاني ورفعة العلا والإحسان. Akan tetapi menjadi insan yang seutuhnya itu dengan bebenah diri hingga terangkat dirinya dari watak-watak perangai yang hina, yang penuh kekurangan, menuju puncak keluhuran budi pekerti dan kesucian batin. وما هذا الذي يرفعه؟ Dan apa gerangan yang bisa mengangkat derajat kemanusiaan itu? ما هو إلا العقل والدين وامتلاء القلب بالنور واليقين. Itu tidak ada lain melainkan dengan akal, dengan agama, dan hati dipenuhi dengan cahaya keimanan. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. Rasulullah SAW menyatakan perbedaan antara orang yang berzikir, yang ingat Allah, dengan orang yang lalai kepada Allah, perbedaannya seperti antara orang yang hidup dan orang yang mati. وقال اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مرهون. Dan beliau mengatakan, Nabi Muhammad, zikirlah kalian kepada Allah hingga atau walaupun orang-orang munafik mengata-ngatai kalian, wahai kalian orang-orang yang munafik, dicaci. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. قال ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل الحلق الذكر في المساجد. Dan dalam hadis Nabi mengatakan,
apabila kelak esok hari kiamat dikumandangkan panggilan, sesungguhnya orang-orang yang ada di padang mahsyar akan mengenal siapa gerangan manusia-manusia agung, manusia-manusia mulia di padang mahsyar ini. Maka ditanya Nabi Muhammad, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi bilang mereka adalah orang-orang yang gemar berkumpul berzikir di dalam masjid. تعلق قلب بعض الصحابة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والارتقاء في مراتب القرب من الله، وكان بين قوم وقبيلته أكثرهم مشركون يحب أن يذهب إلى رسول الله فمنعه. Terkait hati seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mencapai pencapaian menjadi insan seutuhnya, tetapi dia dikelilingi oleh masyarakat kaum musyrikin daripada lingkungan dan orang-orang di kampungnya. حتى وجد فرصة اليوم فخرج من البلد فصادف بعض قبيلته داخلين قالوا أين تريد تذهب؟ قال ما عليكم مني وماذا أفيدكم أنا؟ دعوني أذهب إلى رسول الله وأعطيكم مالي. قال إذا تعطينا مالك أعطنا المال واذهب. قالوا كل مالي لكم. قالوا حتى الذي على جسدك. قال اتركوا لي ثوبين إزار ورداء. فتركوا له ثوبين فقط، واحد إزار وواحد رداء وذهب إلى المدينة. Maka dia pun memutuskan untuk keluar dari kampungnya, hijrah kepada Nabi Muhammad. Saat baru keluar dari kampungnya mau hijrah, berpapasan dengan orang-orang kampungnya yang baru pulang, dia pikir dia bisa lolos, tahu-tahu kepergok oleh mereka, dia mau kabur dari kampungnya. Dia bilang, nggak boleh keluar kamu mau ikut dengan Nabi Muhammad. Dia bilang, saya di kampung nggak ada gunanya, biarkanlah saya pulang. Kalau kamu mau ketemu, mau keluar dari kampung ini, serahkan semua aset dan harta yang kamu miliki, termasuk bekal yang kamu bawa. Akhirnya dia berikan semuanya. Dia bilang, pakaianmu, dia bilang, ambil pakaian saya tapi sisakan 2 lembar pakaian untuk menutupi aurat saya. Maka disisakan 2 pakaian yang lusuh, dan dia pun pergi keluar dari kampung yang menuju Madinah dengan 2 pakaian yang lusuh. وصل إلى المدينة ولا يملك إلا هذين الثوبين، فسماه الصحابة ذو البجادين، يعني صاحب الثوبين الخليلين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولكنه ارتاح، كان يعتكف في المسجد ويحضر المجالس مع النبي ويرى طلعته ويسمع كلام الله، وكان مسرورا مستبشرا. Dan sampailah dia ke Madinah, gak punya bekal, gak punya harta, gak punya aset, gak punya apapun kecuali 2 lembar baju yang sudah rusak, 2 lembar baju yang jelek, yang butut, yang sudah lusuh. Akan tetapi dia masuk ke Madinah, batinnya tentram, bahagia, dia duduk di masjid, kerjaannya hadir majlis bersama Nabi Muhammad dan sholat jamaah, merasa damai dengan itu semuanya, hingga dikenal itu orang ini adalah Dzul Biyadain, orang yang datang ke Madinah hanya dengan memiliki harta 2 lembar baju yang sudah lusuh.